24 дона, дяшно дона, те спецслужбы, немцу, уй примерно, немцу облючку. И дяшно, и мы ан худуху, сек дона, он хочку, кажется, уй чу дона, кер, германский дона, аэропорт, уй чу дона. يعني قاعدة دونه إدوات كتير كده عديد وشوكة دون يطلع فوق دون تقبل تدخل كلمة يدون ترجو يعني يسيا وقت الهند ويشو هو عام ديشو تقول ما تعدون إذا ريدو ورش تقول من أحسن يسوي قوال دونه ولا قوال الله شو تق مش أو فلبيني مش أو بوكل ديسون دونه ولا هي يعني دونه إخوان وكنت problema in la chiave, no? E poi anche in darsi, deve essere una buona bidone, Ergo, stak je wist voor zwart? Oké, wist voor zwart, wist voor ons. Oké, neemt wij het maar nog keer mee, kijk. حمشغل شيء موجود كان وهم ما تبع كان خد إيه لا تحفيد يعني خيروي واتي هو كان أختك يلا هربيو شان هو كان ساوي بيرش يش شو بيرش فيد يعني حبيرش لا تسارك هو فلوسك هو ده حسن كيتم بوش بول حبيرش تو حسن كيتم بالخ شو كان فيد يعني كده بس ده ماست كربو حبيري أدمد إخشوا سو كان يز تشر ديش صادق ديش خان يز تفتش واتس Weet تشر مياندو قاشني يسكايا هم ديش وشوكا لشوجينا هوكر حبيرش تا نخير ياتر نو حبيرش دوتشوك هاج تاج تا نخير يوشيات ودا شو تقوت دينا تشر تا نخير تام بوكر بوخش هديز القوبش بو هو اتان شوك كيوم شدوت شو ميل يامرتو يتفتشالك ياش تيوان دات هو كان وحيت ادخل داور بحور وات هو ده شو سنخت احبول دي لت احبر يدك كريات بريدك سو شو تصور وات بريدك كريات هما ديك دات وده ايش تحسن شيء عربي فتشالش شيء احكام داخل تاتا هاي حتاتا ليش ايش ابو ايش قوس اش ساتر حقول لي شو يتشو هو تا كل تخيل تا وديوز شو ايش تان بوش ده وديوز شو ايش كان يتدو يحولها هديوز البلوش حتى هبي انه حد يوزل هو خير حسن خير وقتهم يوزل شو نمثلها سو تاقون اخوانك نوخ شيخ دبر لارش نو اهبيش بالحقيقه ما نمت واشنا يحونا تاني شينا بيدان خير شينا بيدان خير وتمي جاز شنو ناخنت شي قوم من بيدان خير شينا تجيو شنو مري سميت سمولو يا اخي تو يوتيوب يا اخي يقول لي شنو شينا يناخنا بيدان خير ايش بوسو استعمل لي الاغمر طب ورش دوتش ليدر قميلش Duitske, is toen de loods, de we weten, we telefoon te hawa haro, Germania, الحبيبي نو. استعسين يا برسة بوزوار هون يا بوتيها. ثاني يا باتكا. واحد يزل كابا تقوى هاسبيتال الناس ده حسن نشتاح. هم ببوه باتشو ما ده تحوق. ايدلز وات دي لهم ما ده. يتيا. هو ده بوتينز كده يروس دوتك دوتشوا. يتيا. ثانلو. ايدو تبدا تسوى البوكس واحد ناتش تسوى راس هوا راح نادو ما قادر ندير شوفه احد يوتش كون تسوى شو خا كنك دو خا احد يوتش تاخير ميدوتي احد يوتش كنال وداش حو شو كويل هروت درك شو يوروبيا دوتشا ريسا تسبو ال دا يتندري قمل تندير واحد شو يلا شو هو شو داش هو جا بحكيت يا جا عنده البواه دي بحث تندير شو هنا هاي بواه بيشو تاكل هو تايش ميدال اولديو يتيا هو أكتر ونخل مش قوسي يز صار حالغش نريت يشتق ونخل دوي الحليق حاجة يخلف بعض إذرز داش حق لدر تقو ونسيو يدي وين ونخل من هو خاون لو بونش ميرش بياتشي قوات خيتم بوشول تقو يخيت مو يشوق خيتم بات سنو وما يوتكل داش شيء تجوا شيء نوشك بدالي لوي إيش تو أرشيف أدي شغله خاصية تستدي ترس تو ساقون هواي دوش نخ دوش غير قوق دوش دلا هرقا مقال يخير داتر إشتبت بيوات تاندي تشرورس أرش أسبال بيش بوشن بيتش كوي أرتا واتشن تانتك دلش واتشن
обращение ко всем. Харсан был нахбуй. То يشوف شاهون ها حسن شمال بيشبه حتى ولا أمسات وخلاخ باتر حتى بيواتر نوختي بريادك شمال دش دقدو شمال دش دشو نسديت شمال دش دوي تورتيا بيش تاه بيش بوحكبل مال بيش شو تاتر دشو شو ترش تيوز حال بولشيرم يوز شو تا دشو شمال دش دشو نسديت دش دوي لو تا وي سوي هالنير اتني ادرس هر بوحكبل ما خبل مال بيش شو تاتر بسيكولوجي يوش تاتر يا مرت كيتم تاتر بوشن شو ده ميتدش تاعي مسكوا عربي ماخكر شو ميتدش شد اور وحدي اشتو شو لذا بلوتش Вот, твои слова. Кодекс Коннелла, статья 42. Коннелл в течение всей жизни должен заниматься совершенствованием своего духа и тела для того, чтобы служить своему народу с максимальной пользой. Ona razigravati nas Kavkaz srećo, Kavkaz uizdu, centar čo. Sayın Gütiye tisluş iş İbrahim'in tajim mağul hazır ha tisluşlar tehtaız var. И Имарат Хайхан Ханюис между 2007 и 2014. Точно год до цадосо. За запустить Индона и та уткертон, что кодирован предупреждение на шаш, два дона вот этих патрона, которые мы оставили дона за унитазом в твоем доме. В следующий раз они войдут в тебя. Olmuş ders o ya düç. Primena işte olmuş çözemez ya. İşte ben frivoyer. Bam bari tani o şey. Again, bam bari в начале даришт. Пока я цоена мел тарун шмайери. Insan şayek zачиститин намадели цоена. Bolşayna işte elhirlhir dutseri. Pontioj. Kada yon yuhi mamaki huyerstetse. Guçabü. Baya boş. Zamadari. Oțul dik dalești noche. Cu bio imperin dual oțul duk dik dalești na noche. Anna ever sa huma pădeș sa huma yoș eug să nșe sa dik dalești. То есть, что такое истина? طبعا طيس ولا تغليلك يبت تتلت قضي زبطان أزق متي كلغن شبيه سنة هيك طيس شو العديل فرخان ناسيق دايولا دونا قيتش بماك واتسو إيتشو تقاشو طي إيتشو مش دواتسو Osgen Chuadona, Shash Mieli, Nug, Shash Miel, Etug, Shash Miel, Dinug. Let's a kegmerzon bog, dus ihum nash, dagador, madets. Shash Michahilla, dagador, madet. E Miel Huhilla, dagdor, that. Bogdu, Ihan Donash, Bagneratwan, yani, Dayola, Dotar Dona, Miel Yildinak Dona, Dusserandu.
Otchen tehlun dona, uelze yaşul, nach, soç oğtara dona, sertvel savol, tagot yersen, han mel siriyöçü, devalhıllık tağın dats, ben yüşe dona, eyo. Hemşin nabuyna, tağın hit, tağın hit, kadıl dini. Suyuk dona, işe melo biyol yerzey. İşe mel doğu palboyda. Huda bu akışan. Hiç çoğalhıllık, uca hakam var. Kadayat. ونعم نقدر ونعم نقدر تاني قاعدون يعني الفورمولا ناس حيزي ناس أصلا هوا توقع أن يوقع بوت تاني ما حيزي جنيه دونات طانا تحت علاج ويلو هدو عم بيبدي نقوى السو ألسم أبوي نتوقي ألسم ما جيجدي نتو ألسم أما شان خاكن تو جونا كده مش عادي شهادة هم داتنا صحهم حاجة ياتنا يسن Даже şey mel etse, mu etse, mıt etse, miçet etse, sağımdır doğuş vatsiz. Am bağdu, şahizin bol, nah bol, da bunayana revo. Ot lehke dona, idiotas muhiri dona, bilenço. Tagan şey üç, tagan şey paçahış, tagan şey hakam haliç. Ardere dünya dona şiedo, yende sen derlemert bu. Öyle derlem, sehizler. Bard ne verdiğin valido. Yesum naşil, ayölüm naşil. والدنيا شدونا بقرة ناوح وأوزر دون دوالة دون الدنيا بيسة دي تقال دقو شوية والدنيا شعور يعني هي البورصة صراحة يلا دول ونبو دون المعنى ده مبور ورزنا ده لما تسبوي زون أشبو سوق أنا الدور إم دعوغر إذا كان نجيتو هم بيشعور إيجاد وش مجات أنا مات دعايا حياة كبيدي رمش قيش إذا على ده كان قدامش انت يوم نشل جلالو طبعا دينا على رد الكرتة كانت دونا طلع مسير جواب حدود ونفس كده ونفس مركلة أخ ما يبعت دونا أزي أميري أز مشان خيحتري فغزو مشاري نتين وش حاجة في تحصل دون أنا أوقف ده Сагала сокечи сайца Цахилла чумарзо нашса Сатюра сабера либеш Ишбагна حطنا يبكيش حخيلا ساتيسا مدعبي سخن خجاح حير صدي صدرت حشير قشد عدي أم بينا قدشنا حدي حسونا يداني مكاي صدقنا مخيل رتا حقورة ميتاي حقزنا شدو ويلا نحتاج Dowiedu i samotnieka
Самарцах צחילר גבוהים דוביישך שלט איראן סבר לחחילר גדועים חסונה יודעי מקאי סדקנה מחילר עצה رميتاي حأزمش دويلا نحصى تعتربو حأرصاني مار يفستخر تدلغر حجار ستيشا إبودا نتشال ضيقش سحقيتر بمال حسونا يدعي مكاي صدقنا بخيراتها رميتاي حأزمش دويلا نحصى Marshall düşüp. Mahaz açtı Ali Dimay ладуш. Маша, вы, Машу. Знание Marshall. Сбор Marshall. Ламан хо Marshall. Тойзен. انت قولش يا جزاز И Димаева, и Шенцмичах будешь. Они вроде бы не поют для власти сегодняшней, да? Поют, конечно, везде. А, поют, тоже продались. Ну, артисты продались и модель. А вообще редко что-то такое бывает.
Ну, что табеш все равно там. Верю, что ты свала отцом духа, мысленно хилаться через какую-то свою песню, что-то прогнать наверх на отцука. Ищет большой. Есть, который полностью мягко, наверное, мягко дедовок. Хусейн Бительгири, единственный, который уехал в Цигах, царь в одной этой упряжке цахал. Тоже очень талантливый Бительгири. Видишь? Хотя кто их знает, может быть такой же, как и этот Басхан сам. Массод Ахмедчик, да, уже никому и не веришь. Князь Машорын. Marshall Gauss, Zazahagi, Masargi, Kudu, Güçterk. Да так, воскресная депрессия. Так, в воскресенье все отдохнувшие, хотя интересные, веселые, тем шхалишь мою зас. Наоборот, воскресенье никогда не любила. Воскресенье и август. Одинаковые буквы, что ли, непонятно, на переходе таких сезонов, недель. Вайца, чё, хаской терсун с детства осень, нац. Я же октябрьский по рождению. И день рождения такая красота всегда. Я когда уехал с Кавказа уже, к Сибири, я долго понять не мог, почему это самое, я ненавижу осень. А там уже октябрь, ашир, мы уже снег, там морозы. Только лет 10 назад врубился, елки-палки, это же разные вещи. На Кавказе октябрь, и здесь октябрь. Там я обожал осень, октябрь, а здесь осень ненавижу. Есть такая пора, осень на Кавказе, это вообще волшебство. А август, здесь, видишь, в Сибири самый более-менее месяц август, как он осенний у нас идет. Поэтому у меня к августу уже отношения хорошие. А уже к сентябрю, особенно после середины сентября, уже все. Осень уже, даже не осень, холодрига. А бойца инти за 30. Вот это жизнь. Давайте еще одну душевную. Давайте. Знание Машорын.
Блин, перехожу, тянет. Обрывисто тянет. У всех, что ли? Вечера и штуды. Что-то там есть цехой. Ну, что-то молчат все. Может, музыка слишком усыпила всех. Armando İbrahim Lakıtış. وين شويت وين يا شو تقطع وات اشنق Ветеран, нормально хэшвери он и сам Hiç обрывисто çuvalları, тянучий. hiç kakraz yetişiyor çuvalları kısok yaz marşol. Hiç yetişiyor çuvalları судом хеджериза. Ну, хэшмер ветеран маршовый. Ну, та обрывисто, та тянучий это. А Ладно, yetişiyor çuvalları, yetişiyor. дальше его твоего. Ну, да, уже. Ибрем, может, перезапустить, может наладиться, ага? تاخد ده بيتعب شنو هو.
يسألنا بدر السؤال سخر كيف حضرت كيف حضرت Спасибо. По-моему, оригинальная, когда помоложе, лучше. Ладно. Хац, у кого как, но у меня очень паршиво было евреям. Ветра, фауна, уехать закажи. ديك كذا ساعة определенная ساعة пару секунд дуется, слегка еще. Там да, так нормально. Ну, связь схожу, товарищ. Понял, Мегердам. Marshall düşüyor. Telefondan tesafos, yeni olursa oluyor. Son dikkat dik. Ну и любой трансляция ечхайната, она юли йол шулиза, а так обычный йол трансляция я шел. Скрин шеринг. شي متاهير إذا نخشي متاهير نخشي والتك كيتر وشر نخشي بالابر بيش أك نخشي هما شيء أوت در شيء قوم بالا خل بيز إيش في لدي أخش بيه شيء قوم هو لين كودو من دهور دات عارف شيء إستورياش يزنا شاش يستواش شيء قون خلا يستواش عشان متاه سيرهم شلو ويا هنخ سير نشيج يمش لا دوخ أك ساتوت سنة سير جيروش بيالدش يستاب ياش قيتم سير خل هموات سير بو وساقور هو نوخشي يوسف سن توب بوليتي يا ساربو نشيت توتو سابر دي هنا نوخشي متى نوخشي تون قون خل تو دينك حستوش نوخشي مت ديتاي نخ نوخش لا دور درتو خيتر ور نوخشي هدو من دو اش دبل ساربو هم اخوات تو تاي نوخشي هدو تا من دو تا أحياستوش وكيت نشيد يحشي تعربه وقيت شو يوسف حاجو اش ديل هدو يوسف حاج خواتوش سانوخشي ايشر لقيتيش تام يا اخي ما يو اخواتي تنت يا لو تعربه أحياستوش نشيد خواتوش يوسف حاج بو نوخشي هو دينك نوخش دول وين اقوى مستو هو كان بعد جاج كيرست ماستري هر نمت و تاتربو باخر تابولنا شون دليش نشيد خواتو تانش تاتربو ملبش وجارش وقتي وجارش حنتي اش بلا ادمش دوق ادمش دول شي في المو وجارش تي اش بو الوخش خوش حواوي اش بوات وجارش وقتي اش بو هردو واخ خوش هودين جارش وقتي داو قيتنا مش بس تسيوش نشيد شرباز شيوي تا نشيد تسيوش يوس باجيت يا اخواتو نشيد وش اربو بو حياستوش يوس باجوات يوس باجا نوخشي مت ايش اللي نخشي ويخش دوغلوش نخشي شو يزنايوش تعربو شو يزنايوش نخشي شو يزن نخشي قيه تروش جيم ولا وق ولا نشيد وقت ثاني هدوء عربي موات شي عربي موات مو دق امو يا اخي شي قيه تروش مش بداتش لا شيء هر باز شوي ميالدون بد منت نقول ميالدون بد منت اش لو كثير مولوس مال ميالدون بد هوكر مياتني بوزول بخلش بيقون خل شوي نقطي ولا تسال نقطي ولا هوقون تسال نقطي وي شي مخبي شي قمدي شي غير قوقلر ديش يح يحيى شو تكي وقون شي مخبر بيش سوريا ويش اوكراني شي مخبر بيش وقون سوريا اوكرانيا نقطي تمام دات وي مخبات
وين سيجي يار وين اديلنا ده تسمو نفس شو اللي شو السلام عليكم. بسم الله بوكو شح اللي مسوا كيفيس شو دين ليش كيفيس دوش مسوا اللي بسوا الله بوكو شح أخو كيفيس ما شو ما شو اللي تمرت للحرم بوصل بختام مر بعدك اللي تمرت للوش والحردوي هم قصلوا شواتر غاسقي هرنم شوية تاتل كافي شبوش بيخدم شبوش إقيتم بوش إباخلوش والهر أق بوصل تكر ورسو سو نوخشي وأق نوخشي غلقت مودوست حقتنا شيني تا أكروجاش ناخ نالدو هما حقتنا شيني حاج ساتويتسن حون أتنا شيني خلصو لتي ميرت دلوش ولا راختم بادقاج تلقى تيشاسو هدو ناه ديش بايس وتصدلو أق نوخشي ديسكسون Ja już nic nie miało har, конечно, jest to aż WhatsApp metodyczkę, do co arb się z metodyczką, aż już конечно, musul kwer. Chyba mnie przyjdzie liczy celi szunam, la cela liczy się achil ruat und dać say nochtul. I głosuna ach się musul kwer wocy, liczy mer się achil ruat, so khilla wat liczy mer. I zi sun so, eso ma diahso wo sun so. ده جوري شريعة صون بتران وجدت بالجوري أنا إيش وشاء أقيدش سحال بر بخبل نخشي بحت إيش مو بحتي الإيويتا إستوري إنسو رين إستيول ولوش وصو رين إستيول لك يا بتستولي إنسو كايشتر أرغال نشو إشتا دويتش لت نزاد مو خلتي إنت سيزر وولخان إنت بيتي ديسياتي غودي دناشي إيري هوك رين دي عوال خلي on periprailsen natu إشتا بتستولي نقشر ميشال واليتي مودرتيش Het geen mogelijk is als je wat je schrijft, is het prettig dat je niet als is is toen nog is dat er zo al moe als is dat hij doeger moeder die het gelukkig soms leerder is dat moe het niet als moe kan want nog kwaliteit zijn ook het geen mogelijk is zo kan je zo zoet het niet hoe kan het niet als zeg je gaat zo dat dus dat trap kan je zo zo'n beachtel zo'n hoe leerlo mixtaan ook neemt zo هوكا ريتشل بيحتشل خان هوكا تا بيحتشل متري بار نمت وشونو تويل لهم شات وها يق شي نيشون حيتي يوق شات حديث رح فرتا هوكا بيحتشل جيل شتيهم من هو ميكشتو ملا توش وها تا ديش وحيوت دبوش اش بكرنخ دير صباح كارم هرشا وها حيول دير داتك ايش تا اول وقت نوخ مش مو خلتي نو هوكا ريتشل اربوهم مش نوخ يحتسخ اللي خاسو وصل يزدوت مشتغل هون داج اتغن شكل يحتان وين حقتت وين يغلق شمودر خاوي هون داج وداش اتل وصل يستغل يحويج اتل ديك غلق شويك حقو تشور داتر هون داج الشداش كر حدا حوش حدي يندر ويديك غلقش هون داج مش ندر خل يعيش كوتشور داتر عربو يغلقش اتغن ندر خل تانا ايش ياسوم شو وداش ندر تخل سون ديال هاي وين صادق ولا غيرش بولنا بات وين صاد ديمقراطي خلخ هر خير دوي وش قلو بوش خير بوي هر خير دوي دير هات سون مسيو بخ حات يحيى خليف تخلخ يحيى خليف ودول دا ديز بيحشولا ايت ودول صدا هاي جواب دولار دات بيحشولا هاي بيحكو نوخشي اشتخل باتسال هر سابيوخل شو قلو بوش خير بوي ديمقراطي هر خير دوي وش خير دو شو ديمقراطي هو يوتسا ديمقراطي هو يوخام تاقية تنبوش تكليوش شو هو يوتسا شو ديمقراطي دو بروباغاندو يوتسا يوتش راسخش الشي شو دو صاحبو شركه يوتشوب ايوش هون دال شوت ايروالي اوكرانيا بانشو هوندوان هر دو وجه دي ياش كل ديش دا وتنيش خانسه الجيم خليت وان بيوت شو هودي تشتا وين تاهم شو يا شو تابيوخل شو يا غيرش وين شو تسيا ايتوان ورشوا هو شو شو تشايوت اوكران ميتشوت
يا نات هو سنات شو يا ريتشر نات شو يا ريتشر مش تعزودي مياتشل تامبو نات يا شو يا ريتش أي سبيو خلي يحشو بحكيتش بوش ساي قلب إزنا بوكس إيش وقول ديل سأقولكوا إيش سبيو خلي يحشو نات يا وين شو ريتش وات إيش تي خبر شيوتش إتساقلا دوخش أك يتا وق دوتش أنا مر هم يوتي قوش يو الدبي اللي هر إسبوز وات أوكرانيا ده حاجة يش شو تسار هر ميتشي تسير كذب هر وات سار يوتش يلو مش سار دليل ياتش وات إيوك das beint is red nicht jol wird ja taktisch mochel het ook ka moch is noch je hal mo inte modert je zeg awen und dat jo zat khilbol buch hoker rask buchin sul shwe dabach noch je melbol buch chubaken bo sul shwe buch buchin sabiten zat noch je historie zer ma del har ook ta noch je oor ein met dat zat je met ja het ook daarbij nog je water khilk adu وتصدق كان جاني جينا قوي يش تصدق تلو ساليلين دول مش قوش دوك وندو ليبل ساليلين وإيش قوسون هارم مش دوي سا نوخش خلي ترى هارا ياسومش قوش خلقسون كم يالدا يولج ياسوم يقوقسون قاس وقسي شو قاك قاس إذا مش أخيت سات ليتي مرخلي ترش وقت وقت كده دليل غير نوتي نوخش شون تكاتش قوش وول und als het nog iets doen, zo nog iets keert een boot. Я болел маршала, Заяц. Да, маршал, да. Заяц, вот у тебя. Америка еще стоит. Да, стоит. Чикагские гангстеры не достают? Вот тут такие облавы на иностранцев устроили. Ужас на этих, на нелегалов. Депортировать беш будет? Бу-бу-ха. Куда их? Куда-то в третьи страны, в Гондурас, Санат, всегда будет шпук. Макс сам захавал тебя, Может быть, он поэтому исчез, может быть, у него тоже в конце нет документов. Ханха. Ну, и латинский мою Азия практически. Романо-германский. Слушай, Романо-германской группы языков. Французский. Нет, он где-то в Нью-Йорке, по-моему. Где-то там. Нет, он говорил, что у него во дворе растут авокадо, это значит юг где-то. Ну, это может быть Флорида? Ну, или Флорида, или Джорджия. Маршал думас, Макс нормально в переписке у социнцана. Vajag Massērga maršala dalu dukosnik. Коллективная. Да, чего хасхитер, еще он чамакау. Он же боролся за вхождение в Русню, так что его тоже надо в Русню. Кто боролся, на то и напоролся. Отправить в Русню. И он не себя, если он боролся за вхождение в Русню, в эти дни, да, он дует его. Его мечта сбылась, да, он дует, так, наоборот, отавишься, хочешь, солнечный хилмах или. Вы массово противостоять еще компания ветеран. Массу, короче, как бы одно говорят одно, а делают другое, а думают третье. Последовательно обацапаешь. Славлю, син, допустим, noch чуть-чуть мершак, что он боится, вам боя.
يو دا يتقصو مرشو يحكيسه نو هر وما دينا وات هوكم هي كردات غوش ورا هو гердоци та чек дал что хочешь видишь ну вроде за тебя другие постарались за тебя ну هو هي كتمر دا يت как-то ханях керчилти эл вопрос хол хомершу я керчу ханях керчилти хуни юш я цода ют ца логик ца хол кер хубш я да тамши на бу اعمال ايش دا دوار действительно хайн ديزك دا يتقو يتكازو شو مجو تمشي ده Возлюби ближнего, как самого себя, Цундер Эл-Мадур. Не желай людям того, чего тебе не хочется. Хотят жить в тепле, в уюте, но любить Россию, которая им в жизни не даст ни уют, ни работу. Как Соловьев хотел любить Россию с озера Кома до Италии. Просто ему не дали. Вот и что. Генер России خلاه يدقوا غاز كبو خباكر باتريوت بوبو خباكر أنا جوت أمريكا يوروب ويزدي но патриоты России но живут не в России. Ветеран, марш оғыл, хағыл құшмоғды. Набережный ол уолушу. Прогулки аясен. Нормально. Ас сонемчлюр ват. Сонемчлич, кениглич. Яхду неблагодарных лет. Элять был нахия дат. Орш ласки цатер и бьёхум шубо. Штат кус бьёхум шолчи хундин. Мож хабьёхум хилта мабу хакиета бьёхум. Шат элять да хош бьёхум шубо. Штат. Сундел бах мәжгә ош бят ош бол нохчи. Иш нохчи хирбат сундел митадички мәжгә хулшул. Хушул мәжгә худут. عارف ساعة كاتش واحد ونخشي تروح نخشي خلوات أبشر متى دشكي ساعة واحد يتسقوكسونش نخشي تخل قيقية تم تخل كتير نخشي ورشة تأويخش ساويخش كنشنا هوك شو هوك أنتم بولي أدو يوروبي عشبه زكاة وشبله ملش بله باركتر اتواح بولشاتي سون سيقش كنشنا هوك شو يكنا بلتات خيرمي مده نابروت واشون ساعة شو وار اتألا إلر هاي باركت أوايش وشوكو اش قال لك دير شهاده بوصل ده بكر اوروبا بيش تركيا بيش تاع بيش بوصل ده باتش صعبو اوكي متى ديتك توك بويتو يلي متى صعبوش روست تاجم تاع نستيكوك شوكي تاع سمشتي عند كانتورش разных хулкер покшу ما بدقو كانتورش ما تاع كانتور ما ياتي каждая контора шеш так чухаен результат дуй Окчуах мабуш разные конторы, нахма бекучуах. Дер бук духовное управление, рукечен хар, рукечен, а ще нах чухош, аш мабе, шладух шпучош. Ще результат. Вот. Дер бук снайпер санкелахошен. Тишина йотчур сам элдерес. Он цаачи цалу, но тишина йотчур. Висош атдирус. In sokar olkish tamelu nochchi busul buuli. Busul buulka. Stabardia well. Nochchi yashwe kudu birichis lefti duku. Busul tagyashwe kudu nochchi muat bu peru muat sakhalcha. Imattah düchtu meldo hil kulk. Lielwashteg nochchi mat aldi shulka uku. Lielwashto hil. Bakul bu üyeş hacer vistkeler ed metkeler hikdu. موات غلق يح يات ها نوختي موات غلق غلق يا خو نوختي متشرخ ها محبو ايش بوك نوختي كيش توبشتوك ها исторически память هاي قوم سخرنت يش ما يح память هون هايدو حال روم هو ديسدل دلخ ونوختي موات هون دوزوش سخرج ها بالات سخرج هاي مالدك ديستين دو أربعة إستورياش أحمولش ها نوختي مثلا دو بوزول بياشوي كودو
لامز مرها واحتي أرساتي كنشت شاشة به لامز مرخ دات بوصل بوات كوت لامز مرها شو بوصل بقول نحكي تسخل نحكي هدوء يتيوبيا موت لامز مر نحكي مت واحتي ميتشا عربي ماك واحتي حيستو أشملوا تا نحكي وتا ما دات الله تاتوك بو مجا يدو قياس نحكي هدوء تيجا ساغ عارف سباحتي ساغين لول خوتشنا نحكي ساغين هم لوش خلا بوصل الدنيا هم لول خو وشوا يشوش وات أساغينا هن مولوريو حنيل وساغين لول خوش جرجل وتسخل شو ما تسخل نخ لول خو مو أشوها شوان حاج سالج يحدش هن لول خو جرجل وما دو شون هو يش حاج لول خو قيوش خلوش والحا يترجو يش وات نخشي تسخل بوصل ده متشاد بوصل ده متشدو يجيب ده أوجنس باكستان يا خوشي لول خو مو أشبوه يش شو يش غود يش ديربات يتش نخش لول خو شنا جرجر يا تحشيت ديها تيريو يا الوشو جرجر دي تور دات جرجر وبشي دات جرجر باتادو خط دي بخيت ديها تيريو تيالوك يتش خز دات جيم ديها اشيك تيالوك اخوذا هاي ديوش ينقيالو هادي وش شون داخلها بوصل بإذي دوش نخش يومش قاس دوكا يومش قياس دو خوش واس نحول قياس دو خور دات سون دات شون ايه يومش نخش بيدوتر مدات هرميكش دو دات نو هاي بير حجية دالوحون حجية نرمان دون بوش حجيم دول بير حيقل دو شو ما دو شو نخش يومس دوش سون دل سار يتشو دول اق سون دل يقيو شو شي دي خنر تجي نخشي شونك سلام لوش وات تك وات نخشي وات نخش سلام لوش خل بوش حيخم بخوت ايه ودات حجية عشان شو دي دات داس دان سديتن حجة يجيتن يولي روسك أرابسكي إيديولوجي تشيش يتيرنش دات إيدي تخوت غلق هولكوخي شو ده خيرنا وتجنا سلام لشوات نخشي وات تك وات ورشتك سلام لش خلبوش أقص والو إيه سلام ما هيت بدل دولينا ده صلح الخلبو نخشي نختخلتي تعرف نخشي ما تقولش بخلي مارش وغير مارش عيل عديك وال ده الأكتوب وال ده الأهيتم والبوش نخشي ما تعديت ندسي عربي ما تديت المدات عربي ما تعرفوش سخل خي خوش ما دوش سلام دت جار أشخلتي سلام لوش قيو ما تخات سلام سلام خوش ما تخات دل ديزي نو سلام دل ديزي خوش خليت وي يودو تخات خي عربي ما تخات تان خو إلاده بريستاتي ويدايش إشت بورش بوش ندر دخلتي سلام لوش سخلش تجا نخشي بورش وش بيت بوش خل شوتي يسلمش لوش بول أفغانستان باكستان هيجي تيحبول إيه يعرب واي إشقون هو بوك حديث أي تسلوش بول نخشي بوشة ما تحت شيء ما تقولش إيش بورش بوش ده إيش بورش وش مش قي وقوان يقيا حقي وشو إيديولوج هني غاس قي عرب واي هو كان موت يقشو كان واحد يشول ريت ساته شنا ور بورش وش هو كان زي سكوت يشيل شو تجيح نخشي تسخلوكسن ويجي قصده التي ميرش قش يقول أو ماستري هو كان ويدو يا تشوجا سويش كسوش يا سويش هو سويش سي نحكي بوخ بو تدير حاج ديل سو سلام تديرش تك تخلي حاجوجي قش بيسون احديتش لو قميال وصل بورشلو نحكي قميال مدات سلام تديرش تك وات بورشتك سلام نش خلي بوخشتاي سلام مش بورش وات هو احيتك هو تشيت يدو نحكي تنو مدات راسكش وابيش بالمالنش دو عربي مال سار تشيتني يق احيتش نحكي شوك إيش ياسم شكر شو حيستو هم سكر بوسو وده شو كات يا عشان نختي بياخي شو لسه Махачкала ожидает 50 палестинцев, которые с минуту на минуту прибудут в Махачкалу. Это удалось благодаря российским дипломатам и президенту страны. Вот накануне они прибыли в Домодедово. Колонна с палестинцами движется около 100 машин. Встречая такой встречи в Махачкале давно не было.
حاولوا ما تطلعوش في الكاميرا. في شايف جسر. هون الصبايا هون خلي الرجال قدام والصبايا ورا. Там настоящий геноцид. Там не война, там просто убивают людей. يوم ومن شمال غزة نشكر مجموعة صدقة ملكوبك وأخونا الحبيب كرتويف خزير وجميع المتبرعين بهذا الخبز لإخوانهم المسلمين في شمال غزة، فإن إخوانكم في قلب غزة يشكرونكم على هذا الدعم المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ملكوبك. اللهم احفظ ملكوبك وأخونا الحبيب كرتويف خزير وجميع المتبرعين بهذا الخبز. شكرا لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فإنا نشكركم من قلب غزة فلسطين، إخوانكم من شمال غزة فلسطين. فصبح الكرامات أنفالقا. Allah reis buyursun gibi de değişnik. إبراهيم أوتوبوس يشوش هناتو أي بن شيب إجيشي وجيريز خلال صونشتون. Bu biz barode ba. ده صعب الغاية بيشمبر شيء уже четко بو. قوي سيولي دبيلشي قيتن جواب شيء تا ماشني تا بوسو ما بويش ما برца بوس كان شينسا. Стилем еще там, понятно? Свободу Палестине. Представь, Уэйд. Нюха, а что, Уэйду? Кавказия развернула. Свободу Чеченской Республики Ичкерия. Сожизнятся, хай засунут. Хай шариат, иншаллах. Что? Иншаллах, халифа. А тут, видите ли, свободу попугая. Amaları dak dersone söyle dak yani sadı çünkü kakraz. Busul bu boş bolokan busul dindah şokan şu bekliyor nokçu. Oker busul vejer Allah busul dindah şu bekler bolan. Dehol bolar söyle dinse diye şeriat dahş barkan. Lula nokçu bad nokçu bay yez boş yal bukuş. A Palestin şeker duat koy bu. Kiyemen motor çoğuyat şnat. Ser duak o mergel bol nokç. Ser kar sobodu. Çiçnet ser nokçu kam hiç başlu ser. Gene seddu ser tammu قبازر ويش ما هو كان ديش لو دين داش برق بوصل برق نوكشي إيش برق شمت بولش بوصل ده إيش ما بازري أمريكا الخلش ماسك فيتران بان بر سولي مخكا وين تغيتنا سولي بر ميتين شينا سار وين تغيتنا تانيز إي بالستينان سانس وكانجو عربيش إيهم تريلي نق ماسوا يعني إنه تاني تخلوه تاني بيحسب اللي أنت شلون ساعتين منصور تهدو سو بيرو tak prvo ino je dino spjati godukas baronos edolča doš cik dia vēl masit tore sa lazin ak hari dal geštor dal de wala hala wel itaka boska badir batal risawi tas سو دي هل قولنا تساس دي ها مثلا يحكوا ضيق سيد وجاج وش دي يكشي تكنيك لا تشكر جوه هي دي ايش تمامت ليخش اك
اتدي يا كان بدأ ياتش سياتش خلاص تدي يا دي حري من زراس كوم ياتش خيت اتوقت هو ما ياتش وين جوا لي سولي وقي وين وما نو كاس نشتي سولي وق مو وين كايشن شيت ارمي اخيل ونقطه تنسيازي وش وقي درجل ليل وشوق مسؤول شتوما متبه وتابو نقش ناتبه تابو سول شناتبه ونقش مبو سولي سن يس سولي سن يس نقش مبو مش دي سولي كنت اتشكنت ارمي اخيل ونقش امتى ارمي الله وايو كيتم ساقو دي سولي وقو كنت سابين يتساهد سولي وقو لو كنا فياتا نقطة خيات كوبشك خيات إيش تبين سولي وإيش كان هما إير مدحت على سون بويش نقو سولي بو لو نقطة بويش قياسمش سولي نقطة تاتر توق وأوش إيش تقول هو بركو بحكي ده برميلو راس كيبر ميلو كيبر نخ وده شيء كيتم قون خليك نو تقول هو بوش كيتشنا بحكي بحكش واش بالنقطة برك ويقول خل ويمحك بوكش ويمكاست بوي نو تا лицемерие гокуэн эсдэн уэлил вашу лицемерие вот и юкуэлцэ велис. Алейкум. Всех рад очень приветствовать. Для меня огромная честь выступать здесь сегодня в присутствии шейха муфти Иерусалима, в присутствии депутатов парламента Турецкой Республики, в присутствии потомка султана Абдулгамида. Рад вас всех приветствовать. Тема, конечно, страшная, ее даже грустный язык не поворачивается назвать. На наших глазах происходит истребление целого народа и обсуждается всерьез на международном уровне, куда выгнать, говорит, палестинцев. Мы могли лгать и обвинять людей в том, что мы, арабы, очень хорошо знаем и сами совершаем. Как такое могло случиться? Какая система ценностей позволяет человеку, культуре или религии лгать и обвинять своих врагов в том, в чем, как они знают, виноваты они сами? Взгляните на карту Ближнего Востока. Израиля почти не видно. Невозможно убедить любого человека, у которого IQ, как у ребенка, что эта проблема связана с землей под названием Израиль. Западу пора это понять, потому что это плохо не только для Израиля, но и для всего арабского мира. Они рушатся. Я родилась и выросла мусульманкой в Каире, Египте. Но в 50-е годы я росла ребенком в секторе Газа. И причина, по которой я оказалась в Газе, заключалась в том, что Газа в то время была частью Египта. Я посещала начальную школу в Газе, где нас учили ненависти, мести и возмездию. Мир никогда не был возможным вариантом. Концепция мира была чем-то чуждым. На самом деле слово «мир» никогда даже не упоминалось на собраниях ни в одной мечети. В школе мы каждый день читали стихи, желая себе мученической смерти. Знаете, я часто видела, как девочки, плача, рекламировали эти стихи. Они желали себе мученической смерти. Наша система ценностей основывалась на том, чтобы быть жертвами, думать о себе как о жертвах или быть мучениками, чтобы пойти и убить всех и умереть как мученик, либо как жертва, либо как мученик, и ничего другого. Женщины не ходили в мечети, но мы привыкли слушать проповеди из мечети либо по радио, либо по телевизору. Я помню каждую пятничную молитву шейх обычно в конце проповеди произносил проклятие. Пусть Бог уничтожит евреев и неверных, и даже христиан и не мусульман. И он называл не мусульман врагами Аллаха. Если вы выросли с проклятиями как формой молитвы, это может показаться для вас нормальным. Ненависть может быть нормальной, потому что кто я такая, чтобы судить? Я никогда не замечала, что в этом нет ничего святого. Вот так я выросла. 22 арабские страны сделали все возможное, чтобы сделать невозможным существование Израиля. Лига арабских государств запретила принимать так называемых арабских палестинцев. Отказала в предоставлении им гражданства в какой-либо арабской стране. Например, вы могли увидеть палестинца, родившегося в Каире, но так и не получившего гражданства и умершего в Каире. Они рождались и умирали в Сирии, палестинцы. И они никогда не получали гражданство. Почему? Потому что Лига арабских государств хотела, чтобы палестинская проблема никогда не была решена. Это не входит в их планы. Цель состоит в том, чтобы сохранить их беженцами от рождения до смерти. Культура была ориентирована на самопожертвование.
Они побуждали женщин вставать перед камерами и говорить: «Я отдала своего сына на джихад и хочу, чтобы другие мои дети погибли в джихаде». На женщин, которые выступают за жизнь, за мир, смотрели свысока. Женщины, которые были радикальными, если не более радикальными, чем мужчины, которые пропагандировали джихад ради своих детей, считались достойными женщинами, которых уважало общество. Поэтому, чтобы женщину уважали в исламском обществе, она должна быть такой же радикальной, если не более радикальной, чем мужчины. И именно поэтому многие женщины молчат. Они гордятся тем, что отдают своих детей на джихад. Единственный способ попасть на небеса — это пойти и убить неверного и умереть при этом. Израильских арабов постоянно отталкивали. Их не хотели принимать в свои ряды и постоянно теснили к границам с Израилем, чтобы проблема продолжалась. В арабском мире нет недостатка в земле. Если вы посмотрите на арабский мир от Атлантического океана, Марокко, вплоть до Персии, от Турции до Судана, в то время, когда я была ребенком, Синай был практически пустой землей. В Синае никто не жил. Сегодня там есть Шарм-эль-Шейх и все эти прекрасные пляжи. Это было военной зоной. И нет абсолютно никакой необходимости, никакой острой необходимости для арабов так зацикливаться на желании сбросить евреев в море. Вы знаете, этот международный конфликт, называемый арабо-израильским, на самом деле является выдумкой. Это не конфликт из-за земли. И любой, кто думает, что это конфликт из-за земли, заблуждается, потому что мы не видим правды. Правда в арабах. В исламе есть что-то антиеврейское, антихристианское, особенно антиеврейское. И я скажу вам почему. Те люди, которые называют себя палестинцами и живут в секторе Газа и на западном берегу, являются пешками арабского мира. Я не верю, что они заботятся об их счастье или благополучии. Они вынуждают их жить несчастной жизнью, чтобы показать миру, что они жертвы. Неужели вы думаете, что Саудовская Аравия со всеми деньгами, которые у нее есть, страны Персидского залива со всеми этими нефтяными деньгами, не могут дать им хорошие дороги, хорошие дома и хорошую полицию и превратить их в производительный регион Ближнего Востока? Они могут, но это не является их целью. Есть скрытая цель. И я не понимаю, почему западная культура этого не понимает. Почему западные СМИ этого не понимают. Это так очевидно. Безработные люди в Газе и на западном берегу. Все эти люди с высоким уровнем безработицы. Куда они идут работать? Стоят ли они на границе с Египтом, чтобы найти работу? Стоят ли они на границе с Сирией и Иорданией? Нет. Они выстраиваются в очередь на границах Израиля. Те самые люди, которых они должны убивать. Это очень неестественный образ жизни. И никто этого не видит. Но они идут и обвиняют Израиль. Они сравнивают уровень жизни на западном берегу и в секторе Газа с демократическим Израилем, единственной демократией на Ближнем Востоке. Почему бы им не сравнить условия жизни в Газе и на западном берегу с Египтом, с Сирией, с Иорданией? И если они это сделают, то обнаружат, что уровень жизни там даже выше, чем во многих регионах арабского мира. Но западным СМИ лень сравнивать яблоки с яблоками. Они хотят сравнить яблоки и апельсины. Не знаю, как еще можно назвать западные СМИ, если не невежественными. Они не должны быть невежественными. А потом они идут и спрашивают Израиль: почему бы вам не пойти на некоторые уступки палестинцам? Я никогда не слышала, чтобы они выступали против арабских лидеров и спрашивали западные СМИ: почему бы им не спросить арабских лидеров, как насчет некоторых уступок израильскому народу? Мы никогда этого не слышали. И очень удобно обвинять во всем этом терроризм. Особенно после 11 сентября, когда всегда обвиняли терроризм. Потому что этот терроризм совершается мусульманами повсюду. Это все из-за оккупации. Если бы не оккупация Газы, если бы не оккупация Западного берега, у нас не было бы проблем. Все проблемы из-за Израиля. Именно такое впечатление они хотят создать. И это большая ложь, потому что ребенком я жила в Газе и была свидетелем терроризма против Израиля до оккупации Газы и до оккупации Западного берега. А наши СМИ даже не знают об этом. Терроризм против Израиля был и до оккупации. Итак, арабы, которые утверждают, что они занимаются терроризмом сейчас, потому что хотят свободы, демократии, нет, ни в одной арабской стране нет свободы и демократии, не говоря уже о Западном береге или секторе Газа. Так что мы должны называть вещи своими именами. Это слишком серьезно, чтобы просто воспринимать всю эту ложь и закрывать на нее глаза. Потому что очень трудно узнать правду, если вы полагаетесь на арабские СМИ, если вы полагаетесь на культуру, которая вас окружает. И из-за жизни в угнетающем обществе я переехала в Америку. Я переехала в Америку в 78-79 годах, и моя жизнь полностью изменилась. И однажды я захотела посетить синагогу и церковь, потому что мне было любопытно. Я думала, что они будут проклинать арабов так же, как мы проклинаем их в нашей мечети. Святость этого места была в том, что они молились за всех. Они молились за мир на земле. Как мы можем сделать эту землю лучше? Это был совершенно другой образ мышления.
противоположный тому, с которым я выросла. И когда я пошла в мечеть здесь, тоже в Лос-Анджелесе, я подумала, что раз они разрешают женщинам посещать их, значит, в Америке все будет по-другому. Я была так рада, что ислам в Америке должно быть настолько отличается. Итак, я пошла в мечеть и снова услышала антисемитизм в мечети. И мне сказали: не ассимилируйся в Америке. Мы здесь для того, чтобы исламизировать Америку. Они смотрели свысока на американскую культуру. Они смотрели свысока на это общество. И я почувствовала себя очень неуютно. Я сказала: боже мой, здесь что-то не так. И больше я туда не возвращалась. Это поразило меня. Как мы могли так поступить? Как мы могли лгать и обвинять людей в том, что мы, арабы, очень хорошо знаем и сами совершаем? Как такое могло случиться? Какая система ценностей позволяет человеку, культуре или религии лгать и обвинять своих врагов в том, в чем, как они знают, виноваты они сами? Они знают, что это сделал Усама бен Ладен. Они знают, что до сегодняшнего дня он финансировался арабскими деньгами, нефтяными деньгами. Как они могли обвинять в этом еврейский народ? Взгляните на карту Ближнего Востока. Израиля почти не видно. Невозможно убедить любого человека, у которого IQ, как у ребенка, что эта проблема связана с землей под названием Израиль. Западу пора это понять, потому что это плохо не только для Израиля, но и для всего арабского мира. Они рушатся. Многие люди думают, что арабский мир такой сильный и могущественный. Он гниет изнутри. Но они не знают об этом. Их религиозные лидеры советуют продолжать ненавидеть, вместо того, чтобы призвать их покаяться и найти истинного Бога, любовь и дружбу. В глазах многих мусульман, в глазах самого ислама, евреи не мусульмане, которых называют кафирами и неверными, не заслуживают правды. Они не заслуживают справедливости и милосердия. Как такое могло случиться? И мы принимаем это и не говорим «нет». В арабском мире никогда не будет свободы и демократии, когда ненависть будет на первом месте, когда джихад будет на первом месте, когда убийство своего врага будет на первом месте. Когда мы зациклены на лжи и клевете, у вас никогда не будет мира и демократии. Никто не задавал этого вопроса. Зачем вся эта ложь и клевета против еврейского народа, против Америки? Они называют Америку великим сатаной, а Израиль маленьким сатаной. Почему? Знаете ли вы, что на сирийском телевидении, на арабском телевидении, на египетском телевидении постоянная ложь о еврейском народе днем и ночью просто невероятна? Арбу мил бухдунин и питан дабир бацк, пока у них есть какая-то возможность, доступ к телевидению, к информационным этим. В свою зависть втягивают весь мир, ненависть. Моя, у них зависть. Они просто завидуют. Похащи. Хочу зас. По мне, цабукаш, арабы шихти, разделили мир на две части, на мусульман и на христиан, и кайфуют. Вот эта необходимость во вражде друг к другу. А гуштат, он те еврейские писания, что арабские писания, все не люди, кроме них. Цапалит кюктер мусумета. Арбош гладрахчинс, дин духи, арбоем разные, кестиш пукер, но сер дин духи, сигар хабуэл мабэ, Где бог оса ветеран? Цакам духи. Аравер хабуэл мабэ, кестилях бай, но кестметти хакач кестилэксэр. Асмит шуэла яртацо. Та эдмал ятцэга, эдмал хэлчэ, эдам сатер хокэрэг. Kerstweg wie bakken. Geen kadar euro zoeken, maar met z'n delen. Kerstweg wat het dünyanse, ze mastro dokter, zelajitdin. Ze lorşdol ikinci güteret. Metedetçi vah. Zelajitdin dok bosul boat wiel. Ili wahta aylat to wiel. Akka hokar iş taboş. Şent yahtahum de biyalx şulkus. وشو شيء كذا ايش اداد ايش حدا يحكي دوش ما دايرش
أدمل خير يا ما ياتي خير متى تشخيص أدمل تملو العوش يسبوع ده بي بوس نبسا نحشي قم دين دادك ديش زي دكتك يا باخم حبك مش دو دادك مش دكتك لا دو إيش أمن شلت لنبتة إيش كاتش متى حالك أمنش ده مدت أمنش بولنس تو هلك دين دادك قصريتش ده نت أثر هاد وقبز بايز وأدنى وقبز نت سيرهم تلقت دو سيرهم شق ده اختيار سهول سقوم يتهني وقبز أسويت لامز دي أشوات هو كافر وبحث سر هو كافر هو ويو شو بوش والله أثر إيش طول حربة وشتي سم أثر وقبز وما أدمن ليوتش والله بوي ده أثر تويل شو هو ده قوش تعرف شو يهديك قوش قام داتي هوش يتمش بيش بقي أربعة لو تمش بوشي قصريتش هوش بوي قوش يومش كاش بايز قصريتش قيز بوتسا بروستاجيش قيز يوك الله إيش توي ألبوش دات فيغمن إيش توساكش ويربوش تا توا تو بروستويش وات يتسر تقدات خات تامشين بايز أدمن الدنيا حدادات وبشي وداش بوصل بواتي ويوخ شو قرؤوا حياة كامل نانو أبرا ودوت زود بيرات هاهم دادات أخيتم ما يروين زود يوحك ميكش دو حيز وميكش دو بيرش دو وحك حيز وهو ميكش دو كتير يدين إيش دارجن دوق وندالش يوم تسليلك يدين دارج وسير نت خير باتر وندالش سياكا وين دولج ناسي بيكوبات كدا ببيش ببي أنا تأمن دوق أخش بديت وكانش نحم إيش دارجي نكتر يتغمش كعجله ويوكان تيليوش كيرباخ مش حابوش إنا حيزا بيش غمش كحتاكي هو حوزوري سير حوزو هما مايات شي هوشي سايز باهوشي أدوك تيليوش كيك أمنش حيزا يحسير باخ مش حابوش شي زودش كوتشو إيش نورمالنا ما قمت كلاش أسترال تنقول حابوش أنا ميك قدر بديكم بدو نه باخ مش حابو غمش قليل وهما مدات باخ باتساما دات حليول شو مايات دووتس دو خيد دات مال كلو دي تون تاخذ يعني تو أخشلش بيخيت لهم يتيا خيخلش مش طولش رقشيل لرباتر ما قمت طولش موني حقينش الله ساق وندا إيه حق شغلش تبدو تلبيهم بوش وندا طولش سكدو خيم وبشي دات طولش دات غمش كه هو حق إيه هم هيحكي ترداج إز هيحكي تا قد موني حقينش الله تون دا جي طولش سالش خيت سالش هو حق يتقبل يتير كل توش بيتشر خير Зачем уезжать изу? Чтобы быть нормальной женщиной в их вере, в их обществе, хазирищенцу олш, нужно убить в себе свое материнское сердце. Нех бер дельчи халхитк. Представляешь, а они вот, мой сын погиб, вернее, это дейх алхилла нахбейн. Это что за способ воспитания? Представляешь, ты рожден для того, чтобы убить кого-то и попасть из-за этого в рай. Вот как это вообще вот может в голове уложиться у нормального человека? سونا تعربوا بوصل ببوش تعربوا زدري بوصل ببوش لا مزمار دور بوش شيء متع شيء تلقى الواتي شيء متع سلامش دور بوش تعربوا زدري سول ولا خير خاصو نخش زد يلامز دي اشياء تونس كاستو غير قطش نخش زدري سو لامز دي يديك كلش سديش بيخم كلش ايش داتسو يقول لك بيرو عربوا بوخ لامز ده تناخ شو ده شو ده دوخش سو نوخشي غير قوقدوش يماك عشو نوخشي زوديات بعض ولا يق إلا مزدي عشي عربو يبويت غير قوقدوش سه دوستو ما داتسي يديا ودا نوخشي زود ودا غير قوق حنس يلو لول خواشتا ماريا يلا تونت واش استعمل له اور مارس خواش ما تساليلو ديش دوكي غيرش يدول شي يوك يحليلو يقول ولا يق اسبر دات نوخشي زود هو تعربو زودي بوصل بين لا مسو تايوق كوارت قال دلن إذا هو اللي يدال دقي أزنال الله كان يذكره الله هو كان هو ما جنس عربوا يجود كيف يكنسون هو كل ما ده وده ما قام يدين سخي عارف شاخي وما دوش سخي
شي هم لا ديسخ سو نوخشي زو ده نوخشي تكشي غير قلقدوش شي دو خدوش خلاص نوخشي دوخر تاك أسدوش نوخشي خلاص دوخر ولا شيء هاكوي حال هو دوخر شغل هو كارم دو تا مجمع دول شيء وان سيجر تاعت أرخ هي هاري تا شكرش نيوكش دوش بيتشوش ja, neskjaš, jogi lai okol kuibir buwe elboš, dat I nochči kuit ja biachbar jetš, bat. Dokom dat. I kui I oi tulsbol kuita, et arbskoch bol, dat ziger behandos is. I dir duel, da ist da. Is ja tsach jetok dagen. Nochči scho duit so ma dat. Ja, ma du. Was neskjaš oker. Елвела, да, это куйбир букон, халишца куйбир, Да, ветеран. И причем из всех кавказских народов, нохчи бей багнах цахилла, гюржи эрмло гунца багна. Почему они не влюбились в этот день, им же целый как подарили? Порш баган хиллак, ни кабардинцы, ни черкешцы, ни сюли. Las Gürji en mooi oorzaak toen begrijpen. Het bossel dinnen ulja pierui die mooi Gürji moet het waan binnen spectus. Het bossel dinnen die Turks hulk jas, Tamillan hulk jas, Arabs hulk jas dems binachbu. No, she din zedi tenkte, she deish hadien dol din doi. Die bossel din daar Изам heel сон binnen иш heel maar. цахи, сон и мухи тхайхан, цер и цан и лат дардиш, шейду цла, дуй вай кабяхкин, вахожин вай лачте. Цендер, главное было там удержаться, лат дарцан биештерк. Темш бинахерба. Там еще всю мировую историю надо пересмотреть. She din izbeni zedi nekte. Und die bossel din dali, der echtieschel maar bij. Christian zo der echtieschel maar bij. إيسا فايخ هوكا وديش فايخ مر إيسا فايخ مروي لا بريزنا يا شحبو مش بوصل دين دات خيردو دات سخاء يا مجمع تخيرو وات خوش دات لو مجمع در حبك شيء محكمو بحكنا خاتان إيش دين داش سبحكني خاتان وده شيء صابت شاقوش أرميني جورج خيل لحمه إيش مجمع شيء مو غير خاتان مجمع بوتو يا أخي در مجمع در مو بحكر ما خايش ساعة دين وما ساعة قومش حيوق صوب شيء في حاجة أدمي يحتري يوش صبيوخ بشيات زودري بيرش حيد واش نيخ شر باغ مش تاكو واش بويش وين خزني ترسان إجين صورت متوي واش إش مو بحكن إدين سان قم جين شين وين سجين إتس داخل سير تون شيء دايازين ده مدو سير هم شدوي سير يا مايو أرخي يقيل ما شين مو بحكن سان تون دل سير إدين إتلات دويز دي إتخين دون ده فلوش أني وجين سير شين يح وده شيء كستي بوش حبو شلبو أرميان شبيرو لاتة دين أم بيرو دين لاتة يشبو سان دويزني سار تدين ويا إتخين بوصل بات هاخي لا دوشتول وين هريت سوشكولا كوتش ديالها وين هرت دويز وين بيتش بيعتني خذ دوشون هرا دوشون بو نو تان كوتش دال أخو كارول إشت ويداش من ها ويداش تدوزنا كوتش دال جوشون دال دوا براتنا ده حجوش دوك سندو تيخي يغي نقوي وت علوي ويغ مدينة دينو أشتا ها إشت يغي يوم دات ويداش ديال المدينة ها يغي نا ويداش دين دوش سخل ويداش عرب مواتخوش سخل يت هنتي تخوش بالبايس ويداش يغي يا مرتلو يكس دينو وين يجي علوي تلهاش ويداش ها ويداش يا مرتلو يناس دينو يغدين دوش شو كي تسليل دوار تياش بيحكوا البنك إيه ديسك نبروح تق إيش بوقسو Из духа тебя хотела разница цапцер. Барона, из дала кест арбо это получается просто арабское приветствие. Они имеющие никакого отношения динам, ну и арабское приветствие. Если кест арбо ша ясно, и халха уэльюрasi, и арабские приветствия, бусубные приветствия, если арабы кест получара цара и ошел, это получается чисто арабское приветствие, не имеющее никакого отношения к исламу. Просто это халха и шпата дубов. И моду ты, Не, я самое сижу тут на террасе в ресторане, мясо приготовленное принесли, я сам не готовлю, но приносят тут. Лечебная санатория, Олсен Санаш. Гвоздь и Нересо.
Но не будем тебе мешать. Теперь мы, по крайней мере, знаем, почему ты молчишь. А вот почему молчит Лехуг, Ибраим, Макрон, Ламанхо, Это копия это исторического. непонятно. Я чтела, коза, дегустировать. Да, что санатория, жижка. Сакафе что, хочешь наш хлебу садаш, скорее всего. Так мы все вместе. Сундербук сидят дегустаторы. Мероприятие мое, и допустим, что сажишь гал уми шкерворк свой, мерджишь душ, дик гин гал шун со саму юкарвак, ну да, дальше. Ючу man sa dik ni kumi шун sa отношения серьез шун свой. Sa серьезно man занят, ты холишь шун саму со юкарвак, ну да. Ну все тогда, понятно. Не буду мешать. Marshall düşür, Zez Marshall. Sucum olmuşum avulda, апарсы уцелять. А, Ламанхо, ты тоже дегустируешь мясо? Да, дегустировать не шусу. О, yok, ну. Афганистане, мечах Каринашин и Меттик. Итеки ла, o kadar duvar o har. Итеки lo yüzün. Халяли вы джишгды? Ha, bak hakik hayatına gör. Це український солдат Харвущин верлиш. Ларлуш, вернее, газка солдат на Україні він і мусор. В Украине, а не на Украине. На Бог, де гасхиш дилдон. Да, Марш Рузел, Мурат. Миратория, цукинти, Украина, Болгарска, салты, мираторч, ما بينش وقالش سويت واحد ميراторч, порядок я лобях, как برشا أفغانستان, internacionalni дол, гера, а Грузия хенер, принужденный к миру хенер, Украина, са мираторч, мираторч, что только са нахбой, сер юхаяш, снабжен, хрукер, мираторч, пошкали бешя. Сахат вам بدان سوال کردید порядок я Конституционный порядок, антитерроризм, принуждение к миру. Что шутки надо, мир тот шутку, что-то нах, бом наш ядка, боя. Любую войну называют какой-то операцией против Цатамщины. В своей этой стране навели бы порядок людоедов. Малый специальные операции, вроде можно уже изменить название, но 3,5 года на специально идет, а специально 3,5 уже можно как или не специально уже. Специально не получилось, что-то много же не заканчивается специально, может, не специально, я мигр, модерхинцем. Захватническую войну обозвали такой вот, холи, специальная операция, как холи вот эти вот по улицам ходят, жуликов вылавливают в Аларцарах. Ночные вот эти дежурства. Массовым, массовым принизить дагач свою вот это вот тиранию. Специальная военная операция превратилась в специальную военную обосрацию. Обосрали. Все, уже под название можно как Тахить Мигерма, да? Видите, что 3,5 года специально идет, но уже не получилось специально. Дерез хулцу украинш, وين على الغرق, وين تار بينشر القوسو, بينشر تار. Murat şimdi 3-5 gün saygalış da değil duk sen o değil dukar her semestr bu iş bu koş Allah saha tuan banit sabah sarah ودي هم بلقي احكي غير سهلش تا وريا تا مو بير بو اسال احتاج غلط سيوتكم يتكتات سيوت احتاج اتوان با وين فترم يتبيش ام هو وبازرا واضح كنا ما تشغل فترمش اذا
Iets dies du ha, lieg dies du meld rumana. Arsanah tuam bakker wel. I bakker I bait om niet et tu gier sam schilma dizi. Bakker I zo I edem bati temlo I kinu li yastavili. Tuam bakka. I sheluchki per biarash arsanah bat. Arabohi, mečkšgahi, Arabo, da kuskuš, ja ne znaju tu da diz. Znači automat, voli ta itjahpata. I все, они дальше никому не нужны. Представь, вот так кидает, и тем лай, сбах, гинумш мадеешь. И вот, и кинут, и юхката проект халот кцуа. И он берется другой проект, вот тем лай, БНБ или Люхш, Гацкш, будешь. А этот берется за другой проект. Сигедяш док, ах, что ж кинут, я представь. Хуйруля, Москва, лялаш, конечно, уже квотерер, так, комсомольская, так, садик, вот, так, эрханбу. Темло, бисен, худик до того, а ты за другой проект начинаешь финансировать. А этот провалился, а провалился, не знаю, это что давай. Там, что я больше, не, это такие проекты. Очень саркельный гуляю, дугинская чарвот. Сейчас вот иди, и штука, да. Бывший священник принял ислам. Короче, расскажи про свои ощущения. Валлахи, чего самого, да, Вот самое главное, братья, салам алейкум, самое главное чувство, что все мы уму пророка, салам алейхи вассалям. Stel baas, ela, sai galuște, ghi duas gândat, jimuat. Sa, Ukrainici buctan, ambiaș. Axai haller wala skeletelist. Uruk sigah giers, khildu huma khirdu. Gândat. Lazua. Tilkhiri hunda dwaim tilya tsama lazina balnetse yudi lada tsada ras kara yer baldik shuma. Huda. Ya mala tayu haqa luru отван бичавел. Просто гушу. Ну не получилось. Я вариант. Я вархия джамхия, все, типа, там, да. Раздадили гостина. Но и Украин, что я собой чараешь, раскивишь сатербу. Бац. Там Украин, что он бежит. Ах, немцы, раскивишь сатербу, хумшиолу, хошмуарум шнюч беш. Ах, ну, хок так садит сум датчоли, уэльос. Хартег сахиетен боштегу, а царбусултегу. Хохрая, кеста, мелбеш цабул. Хамасту керстegen, dus ambiashu kersteg, I mastu ulker. Hara ashu Germani hawa, I mastu. Ne, hakikaten bamoni mubuti. Hachirda kido, tu huyu hayemoni. O minu noqshi moni uiti, ahum qasta duiti. İştatamşi nah bukhar busul dabat. Mitaditsküte okerazi no sidmo veke arb shazi. Otan живет по методичке 7 века. Ну, видно, что 7 век методичка. Одул, Роберт, дат. Понятие 7 века, даязину. Лейш бубазбин. Но в 21 веке лейш бат. Может, изменить методичку надо. Уголовный кодекс хит, смотрите, 7 веке уголовный кодекс боятся. Видишь, келли, там закон, хаджа, микш дек доц хала, микш дек гой, там цемиколи. Меняют кодексом хит, смотрите. Литва цер шей претензия, что ли? Нохчитва, мерсио. Сюр шелу герва, сюр я жвапта лук дат. Сейвиш, шенла, сабойру. Уэй мерсио. Ши валу, голк, черкеш, буба 6 миллион, Турция. Шенла, сабор, шема. 8 миллион, диаспор. Шецабеха, айшо, шей. Шем дат. Это их вопрос. Я легче мерхвал, но бисенил территория шви, вот, виш, ё, масик территорию. Вот. Москва, это делать, я не думаю, что Дальний Восток я был, раз Москва дал налог, дал, что не кияш был. Но Якутия был, это олигарх шел, Якутчина, Москва налог, дал лурду, а цехицу, зал мазы за нефть якутский. Це лурду, а цехицу, кияш был, бать. Никто не захочет. Там не лурда. Уля до Хабаровский край. Это я не думаю, что Москва, там не налог, дает лурду. Китай, хун дакуя шу. Местный, хун дакуя местный нах хулюкер. Цер хи китайцы, аисан и валежник эртица, ютка исан юмш. Цер еще бац, представьте, лес забирает китайцы, тут и исан юмш я. Кусочек швейца, сахай пойдет.
Я говорю, еще бать, куч больше топал, штраф, китай, что это такое. Вот я не думаю, цани закончить, ну да, Москва дала, что царь ахча, цани закончить, и я идол дизель дуэль, цех яйцо. Sundiler kediler, bais, i Moskva rum dadaler, tek aydel balık struktürü ayma zerplat halur. Zerplat sadece wawan, çvalur mawa taha nokçi bais. Şa otomatически ситуации. Моlla, мачу ayır mawa. Molli ga havel o mol. Ну тхавиртер мach дэгэл дох газави каво. Ya kavu yok şu an. Hiç normaldir şu olmuş. Her sevet elçi aska edel dostlar kopuşlarım kar. O bello u gusto. O veldatsa. Ona sletçte yürü. Ahlinin meldolum yok burada. Ak haram sraz davuk sletçte kamerçu davuk şu kegovi şu. O şu bu mal minu ki sahum lelin de en bu sultak minu. Havel. O şu hok sani adit çul. Kvadrat ona 1000 مسيت ادرتش كوادرات متر يون هوب شو غاز يجر يا هو هناش غنا غاز يجر دات وندا جو بيتر غويون او غير اشو شونغر او غاز احشايوش دو يزل شونغر حيوش دو هوكل شو بيلخش بولشيغا مول اول سابر ديل هينس حالير ايدل دادل الله استسيسر دي خرس تو ما جوابت دلشين تأثير ديوخش يا جواب وجازن هو ده ديزين دكتور أرد وخشنوت كو هيرال باش دا أول ديز الله هو ده هارا إذا غصة دار ماش دا أول ديزته جاز وما تل شخي دات وما دات صدق الله جوابت له خب شيء ترجل ويشوات أك ماش جوا قول الله أنت وتعني ديوخ سيسر دي خرش يا تعني ديوخ وتعني ديوخ جوابت له ترجل يا تش بيتوت ماش جوا نخشي جوا ديوخ كين سر ماش دات والله هرسد رجعت نلوش الله هو ده هارا يمسوام كم или газ са ниси хара са хай небесный газ я итнат сам да Allah вообще тергал жвапцел уатца хаича ё газет худиш Allah жвапца делис акуляя хархунд яхдона хок налогш умнах يسيق خي حدو شو ماجبوك شو اوكل خدو كوكش بيلش الله كوكش بيلي كوكش ديالي دو هر خي دو دقة كان ساعتها جوال شون زربلات دو ديستا هاتشون دو دي زربلات شون دو خي ديز اتس دقنا شو اش حتى دلج استقن زربلات والدات هر مال هوند يعدق هر بول دقية قد صلاح حيكيسنا ديال هر إيه هاتشوك هر دقية حل دقية سابر ديال باش شو اشتقت دوخسة شو هدايا اللي شيء صح دارش ديالو ساعتها ماشي ياتي ماشي شو زبط دب صدق مالي يقول هرم هايدي لاس دقيقة دي زردون داتسخ هاي كيسنا لوردو وهي هرم ايش تدولك شو ديال موسكوا قال لك 500 روبل دول ديز قال لك بروست المدات هو ويلات imagem sana خسد رجعت يا شو عش مو يدين بيوخ دلاه بايس نوتش هو ياتشل بيوخ خلقين كوكش بيلر كوكش ديلر مال دلو منا دو تشير بوليسوس حيقش موت عتق بيوخ اللي دا يقش بوليسوس يتول بوليسوس بيسبلات بايات بوليسوس هم بيسبلات نحو شو يندعو يسامو حيقر بايات sana زربلات من دول كون 500 روبل دلاتل تربع 500 روبل لو هاي فرق شور هر بوليسوس يون خيدور هون ادوبس شو شو غاستينيچني سن هر ادوبس شو هون صدرجات اخشي هكون دلتل 500 اي حدا ديش ايش بقربسود كون دقو داتي نو هاي تك اس لوردك شو بوسول باخر ماجن 500 روبل تصدق بريتسا ماجن دو يوك ديل تدو اون 500 روبل не хочешь туда жертвовать ديلز داتون 500 روبل دلاتل شيغر دالوش كيتي وتيدو قاردين دات ساز دادر دوش دقون تش 500 روبل ماجك ايدل وي داك استا هو دولار مدات سدرجا تش بيو بيتساتي وي ناخن بلخش وي بيرش ديش لقمش بدو داديش ام يادر بعد داتي الماجكش نا حاج صحيح جواش دوي نسكل كتش человек اي ماني فون دو بو يو بوخ سافون شلن حاج صحيح جونش اتو بوش خير بو ناخ
مالك سدرجات بأتو ويزوج فابريك شيء زي ساعة داهر مدات ساعة غادي يخشلو ويداهر مدات توش مدات نوشيكون وإن وليدش مدات وبعد جالش إمس إن وليدش دينا وأمستوين إن وليدش دينا ونداش هيكلس ولا يشوش داتو إن وليدش دينا موز جيوت موز ديك ياتو ليتشين يا شيء Veteran, hiç de harçken Allah güç verir de ona tutat humnos damadir o dünyanın so. Humot der harçvat der niser dat. بوت بيقى شودي ساش إندير والله دو ماركس يتبريتي شودي سارنا من نوجنيتا البراكي هنا غازو ما لا توش هنا تشوف شو بروت إيوم دا ديسك دو بوت بيقى يعني نام من نوجنيتا كي شودي سادوي ماركس تيري زاتشم إيمش نسيريوزنا Veteran so серьезно уж damadir de on Голливуд ягмы и мор так что öyle de ona Amerika aşvodu on Gürcü için infarktına gimil var ki izi bir. O dönemç mel oldu on durak da ona проявили Allah воду и наказание бош асмо борюсь до так проявился. А ой до Иране до таши ракет до она ракет чаисан таши шокиетер до она из دعوة до Израиля حقيقة يعدوكم مش درت يعدونا تأكيد ديش. وما وين دون سي. أربعة سبعة دونا قوش وليزة نخلق بقوش وليزة صدونا إشي بوس وبشر دونا كوك اللي تانا أول كلا رياق أزبالة دون. أنا ماشي قوش وط مانسي. كي هما هدو الله زكون الله هدي يحشدو شيء بوخش دولا إيران قيت شد نيس تقيت خسيت شتو يعني قيت شيات نيس يوخ وشو جنر الله نتقن سا حاجينيو تقيت نو الله ما استبولو جتكش ياتشجات فوكان ياتلشوك حاجين نيسي قيت شو توتشنس يو تنقع قال لي تابو ميلق يات ميزه داياتلشوك هوكان قوات الله هودياش الله نتبل بو هوكان قيت تقيت تا وريانتات يتاب شنو ما دوك وهو تسدوتيت فوق جد كياتشك دتوني سقيت شوك مالك اسبات إزرايل كارمي أخ زودري بوك زود بيرشلوك زودري ألشي زود بيرشلوك شيء ما حكلر بيش هذا وش بلطات ياش أشبه يتو زودوش لر بيش نكتير شيء ما كون داش إز قور هو بلدير زودري نقع دونا لتقيات يوهن دونا إيران وعيوجة جيش تاق مولي جيش دونا ونعدل الله فموق بيت بورسو وش تحيات لش وش هي إنك ده على بيتش يا بيتش ماجوا نختي تشوا تيش بيتشوت ماجدو شو دي هانا صابوت خان وشو بطه شو الله تعني نختلاه موش دون زاني اختيار اولش كرو صار حوش دوي هرلات دو تشما دي الله تقوم شما دي فوكان هرلات بيدات بيا صابوت خان وشو شو داش ماجكش كح مول هالغابه دي خش دي دوش هر ماجكش داتك اوليت خوليتشي تليتشي ادي هرنيت بات نوختي فتشا كيتش كوالياتش دوتخو هرسا ايتشر شو يا خايا داني سيل هرسا مدر هرخيتش كوالياتش دول هر ماجكش تو سدرجات دلور دوش دات بريسيوم جيلان اشو دي اي شو الا اخي شتا غاز سويت توبا دايل كي سوهم يشتايت سويت غاز خي دا حشر حشدو يكن ذاتي همنا اس بلواش دادل زربلات ديزر يدش ايش يمسر هو مالك شو تاني دي خيش عشان عم خاش النور دوتي خوش ما بايوش مالك شو مولي ناخد يا اخي تنشا تسوى النور دوتي الله ده هو الحوسيش ايش بو صبر دي ده صبوت دابول هما يلي تسيل اش تخي هو ديبا وت ادوكا اوكي هم دوي يبيتش يحيوش Наследник Навуходоносора Эльдона Саддам Хусейн зяя печатный станок цаоти фальшивый доллар да. Вот. Он дердона мüşkeli sen halde. زود فابريك سخرج صاحوش بوا بياش موات
زود فابريك سخلش نو اسمع شو يخش بابا صعب الخير موات ودوغو زود فابريك يوش ياتسال ويدو بيروي نابديوم الدو يتقين بوقت بيتش حماس شو يوتشول حاخر مدى تتسول سويت غاز هذا حب الخوات ساحة مكر ايد وات افل تزناش شو يخش بالشاش بو اسوام سويت غاز دادو نو تا زود فابريكا يا تحمي تشردل شو لور مدى شو شي خير ده غاز خصوص تو بنسياش دادو يردو غاز كدابا انا شاي بروبليم شو تصير حب الخوات سخلش زود فابريك سولش ميتشردل والحو اتشوايل سويت فيهم له باز ده لور دات تا اولق وين خير دق ماجك شبالدش داس خير دو شو شبالك شتير والله شي تصوروا هوندا صدر جات ماجك صدر جات اخ جات خلج تشو يا اخ جارس ماجك شويت قاس دالور دات اتمولن تين بودي لور دات اتناخن شاش غاد ياش مارس دوتش ياش غاد واش خيت تحدى واش ناري خور والله شي تصيد نالبش تبي ماجك دوش نو بكا سنة هرسي عيدا نالدو وقع فينانسيرون ياشو ميديا دوس بالنش نربا بيش متان زر بلاتش دولاد يسير باخ خل بال بو باستي بال بيريجوال زمالش أنوحشي خلق دينا خلق وعاتا عينا سياد زود فابريك جاي يسبهر بالنش أبي سبيتشوت ببيز أباستي بو سير بال بوديرون دا شي هرسي اسكو بوليتيكو برودي تشيكشتي يتي يوت إيش تقارم هاي ديت ولا حقو ماستو وتقيت يدوخ منو هوسو ماستو هو الاشتاليل دات هو كان وهاتيش اشتاليل Царицаган, стадное мышление моей около толпа, не может толпа ошибаться, а само цагдийцер, ветеран урядой, уже томял на кармас ардюцы, храню кашвар, тайгл, не ошибается тот, кто думает, он тоже ошибается. Но толпа, бездумная толпа, сатьяхвет, вот она не схулила дать. Вот, валяш, вот, это методом проб ошибок, царум от яхку, шиквертен, толпа, это стадо. Хуш мадает, стадом легче управлять. Бездумное, послушное стадо. Сараши полила дать туда, от них ничего не зависит. Чтобы ошибиться, надо что-то делать или думать, что-то надо. Сам дадишь. А теперь гоши, это стадо, человеческое стадо. Сталин слушал бы, Жуков, не жалеть скот оли, дуй да ежош. Не жалеть скот ол, шхил брат эмте. Раз миллион шашви на 60. Миллион солдат расстреляли на фронте. 1 миллион. Представьте. Это, Машу Чатчо, ролик, лишится на ост. Инвалидный коляски рмется. Ну, изан до донца. Шайк автоматизированный, механизированный. Короче, автобус оцени, автобус меллеш келлер дуй, са ухада этин. Не, аж автомобиль, он раз этой коляской ехал в автобус, и он говорит, да, везде вахта, массо, нахчичер, инвалид, шкуза, беларма, дигдер. Уйл, хелиса, дэйвурану, массо, инвалид, дабахан, داون بيوش وين ساعدنا مكشتات اسم يوروبيا سن عادل باتشاقا واتنا اسم همش وين شو دايشوش مدر وين بذات يوروبي وهن تيجا تاعي يوروبي شاش قاحو جدين مديهم وين دا تاش دون سين هم الله اخي مصوم سراز دي شوي وين بوصل بيجري تداس ودابور تأيلي تو وين دوتشا اشتغل وين اشتهر ديك الدربور يتأيلي أبزاه تيجا بالعربة absolut مو دوتا هيك إيش بلاعش مو بلاع تقلب البقش سقيش واتس حيث يوروبيا سن دتلعون يوروبيا دعوة تيجي عليهم تامشي مدوكن
Bela isto lel Ну, dela цара, я da шей, ну, еза цара, бая, скорпион. Ага, там Европе ощущение удобства для инвалидов, для больных, для мусор, короче. Там жизнь налажена все для человека. وين دمداتي إيش وين да счастье دمك داسر обязательно да это 1400 междигдин вот сравнить Европой ногти чего как это так можно Some bolsnaran kuza Scorpion dona итайок Volkswagen и микроавтобус. Ама бог и задний площадка райоли, ши от коляски тяхала воли, прямо к рулю подъехать дой. Тут надо закрепиться дой. Ши машина да выйди. Четыре дон, ши уаусы, ши залупы выйди дона, ищ тлирус мукуза. Ногчи семья ищ тлирус. Ищ ты машина, специализированно дон царь. Еще специально оборудую видовые машины. Еще чувствуется, а эти волю ходить до нагамка ходить ищти удобно создавать, кажется. Бела до цадо айдо лет ледать речь. Вообще гейш валер бедо, кема да гейши придержанность себе хваля цедо. Никогда и лая. И биом наш до тебя я раду. Говорится, ночи контент. Ничего, того не. Або шо дона и zum Ilir шо коляски. Сейчас эн робот терцуни дон цу я садвиженш и ахде дерцу ирштек дон. Цутолте церцун ело квартира. Цете халвалра сова цучвах. Шад деги дон цун теқоч агуи цун хатаберс агуи дайверс агуи ша ек учит вахтяш. Кухня ела, ванна ела, и зал ела, ху ела, о оборудуйтен. Хаус чего дик хаус тон. Рильчен вообще чего хаус борш. Я думаю, дона, отцел дона, адмал дона, вег и цадуетич. Вот я латуш дик, я дуал гатресу дон. И я цагуш полнах и адмуштац дон. Ondel şmadoy şen dikidin şen din dol dik tsao chun şen din wo ho da so şen dikide şol Europa tsao şol stagan şen wo da şbol qibers chun wo da şboy matsa ondel on наоборот поддерживает тех, кто цун одеш беш. А дикдеш беше и шоу бобош. И да састал чукуасен та видео я гушвайцер шун хер евро пунядин хер яц кузар дагур йолша арцаяка. Az doy bokon bi kwag bi di shi kwag tes. Церк цан халетер дацагиес гаши куза ашхриел. И мос метеол организация школ, адвокат школ, и чакиял гриел. Куза дацаягайт гаша. Иште балтатеш лиел шукушкуш. О, кул дөзгсэн вахет, и чуяш до беття. Hünadin, münadin, şu düyezel, hünadin ekhirduşun, şu düyezel, münadin ekhirduşun. O tag walam khirdat. O huwa tag wat sundelo. Yugdo dol tsadalo qay düyezelna. O nokhchuat. Nokhchuat bogudu. I nokhchallar da yashliel shwat, huwa qaduyez lu tsalar doqi. Qaduyez lu shin
اردل چی شکولی داخ چی سادی داخ چی شین حقوش دک حملات يتعدل هتجوات وهو يول اللي يلشي موسو ميتيول يعو أبي جنيو هاي بيحكن يبلع نيق آياتها يموت عاموشياتها يكاد ديشياتها حنقل ابنك تأيوش ديلا حموسو آغور حلق ليحت خيردو يوروبنو تون ديلا أبي دي تسدينا كيف شايشين يعني قمة تقوي نوخشيشن وين مثلا ما يدوشو سوتيا إنسالرت يا موت شوات سولرت يا تسلرت يا وبشي تغا سوناميس وندلش موت عم بود بلغ تبلغ تاق نغلبنك يوش ما بات قزا يتعنات يوش نغلبنك تاق عبال جيني تشغل مصو آور لقلوتها يا علرت يا ليو شوات علرت يا ميالدوش لهم نحيقلوش ليو شو تاقع تأيوش بيتوش نرمالنا عشبو بچالقن عين ها دبيل يوش ميات تأياتي عن شوق شوية يلي عبيرش سادك شكول بلنيت شادلهم أبيسبيشيت مديناون عما ويقنع إعون ساقو ديلا سون سيتس تاقين دلهم جيق قوزا ديلا هقان جيرجا إعدوق سلرت إعتغلش إعل إدواق ويلي ما تغلوي عون ديل شعو ساستراني تشويوش ديلرشيو بوسل بي كافر شي باش تاوتستي هوشي دون هو تغورش ديليو يو أبيدي تصدو يو آريو لهرش ونعدي نرشي يرش منعدي نرشي пожалуйста عيبال ديش عي مواتان با عيبال غلق ديش دليلا بوما بوردوش صداموات إيش تحيغن بيش ورق وزحاق ما إيه ونعدين منعدين بيش قلدوش دوي هردوش دوي وجدوش دوي قلدولق دانا نلرت يعتالج بير هو يلرت ياخردو خط مدات بير لرت دوردوش خط مدات عاقل تقانجيت واقاتشلز قجبيل بيتي عيوترش عليل وشيرش دايشري وقاشوا دوزل تاقتار عيوغر بريمير عيوتريو شي بولشير شي غرتشل شي لرتيا شي نوخشل دوش شي دعبوش نيس حقبوش ليلش ما بقوزا بيش شادك شي بير لرديش تنحية غرديش ونوخشي وون نوخشي چون توش داتون اوسللش عودللش هشكولي ولا هميتشا ولا لرتيا خلاح غلقيا خلاح وقار ويت ايه تعاون وين خلوت ايه وين مخكر وين دوتش ويت ايه تعاون قار وين شو داخ شوية لون بيبك دي لون بلنيتي داغت ايتو بلون شكولي مصو اغور وين ايش دول شو من غن حوش بونش قوزا حقوش اغور ما جيتلح حينا واشنوق احوغن شاوئن شالرت اخيلح يزدو شو مدالك لابوش خطي ابك ارنخ چوا حيدوزل حيغر ديش دلاري حدوزل شي نوخشل دي عليه تشخيردر حويات لرتيا او چوا سوچيات او تانا ومن بايل بولشيات تندل حدوزل بوشي ملوق ليلش تاقيو حتيات تيول حدوزل قل بيلا بوش يوروب نو باقش ما بحث حدوزل قل باقش بو السحام قالد جوك عزلة إز إن إسمبول نعبو إسمبول كي نعبو وي شاشة تحن هما دونا أديش نبوش بون عزلة تنبيرش دو إشكول عامشتو حقون دونا إشكول كاعتد صح أشتو هما شكول دونا شستو إسموي راسي إشكال بول
ارتاح وقش هقول دولا هقول أبيسات يا شو هقول دبيت تعام وقت هقول شيء تعجبه خ ديت عندهم هقع دولا مدر وعد بتشكون أبرز وين دو قد أبرز وين دو راح توصل فوق يحكم ساعات دو ساعات يعد وانت تعاون تأسف دايس قصدورش سنتاح عاد يسقطوا ما أقول هو استر اللعيبة عشان كعارف ذلك الله يوش والله شيء ما يروله سيدا قاعد هنا قد تعيو كده مش بدي ما تصير حتى صدق هذا ترى كان طول طول يو دونا سو عام بور سو قاعدين سو لدو هذا لما ده ستوب بالعكس دو ماذا شو عنده ما ويغلات سمع ده بيربول هوقا ويغلات نتيت تغا قارن نتيت تغا هون تغا خايون إخا إتغيرش نوخشل دوز إتغيرش نوخشي قام دوز إتغيرش نوخشي قوم غلقش عادش كولتور يوز إتغيرش نوخشيش حيوكش بالبال غاسقش نوخشي قومت ليلوش الخارتسو يوز إتغيرش ليلش ما بات قيتيا شو شكولا أولش أقوم يكسر مراد أقوم خايغر غواي مليون بيم دات تخيلش تيت بيلش مو دات بوش قيتيا وي ميل دو تسغوش ناخا ما بوقوزا ونديلش حو يغير ديش ليلش وات حو إيجيت غيرش ليلش ما وات حو الأربوش يختاروا ليلش وقل إيجاج واخيت كيرت سوسن كيب كتلين دون ليلش وعدات هو يتغوش هو يتغوش يلهمش ليلوش هو يتغوش يلهمنش يغيحتلوش ليلش وعا تونده الحوساس تراني دون غاسقش دعما جيتر دنيان راديكالن إسلاميست جو قيعون إعو ما جوش دات قارن قيتيا استعمال جيستيوردو خدول سنة دو دير ويوقل عو حليبو يوقش غالي يوق اوالا تصدوق ادم ليلشل اولي تسيوالي بروستا تيجا منوت ديسي دواتسات ستا وطلبا يوق اووش نوخش جروقون اوقل وابيل ايجاجي كوارتيلين ايكيبكي جيعبول شريك زاكي حالكرشين خشك وقشي مهتردون إلامشر واووشو إيش قوش مدوي Det eller abort i njuke dona od začeli od rolik volna ostan do še ber šudic kete Hrvat bavdu se. الأنجليا عشيك تقانت إيش عشو سوني عدين سيو عتخيرت وليلوش أنجليا وق أنجلين وات إيت دون مصو أور غودين شكول شاد دولون بريبادنستي ديش هقو أرابسكي موات عام بدعيلا شيو قيتيو أنجلي خيان حافظيا وجعل فلسطينسكي هوني عدين التيروريزم حقي للهمشي حقي لوجايان يود يعيان تو تيروريزم يوقع تا غوفت كيك بنا تا قرشت ايزي نعيدلو تا قرواغين انجلي بيحكيش عشواغين بدونك قيتي غاسقش ديزك دوش عشو اتشوغين تروبلو روديان انجلي رعول يجيبتي افغانستاني تانا شي علم عاموشك دعيا يشما يورشي يوقيس انجلي يغيشيات Арбомотун амош хушвату абсолютно бесполезные. Он в жизни ушербош мот набати. Никогда вала уж. Во-первых, движешь على дабо алерди عدي عامة تبوتر يو искажение шешни саюч. А ич саюч هو أنا يقولون как можно حيخا دشي مداي إدي هوا يعرفوا مطعم مش دو خافي زي ما في زي شن دوات تسع فيزيكا ماتيماتيكي انستوتي поступить تاع теорем защитить تعطيهم придумать عارفوا нету никаких книг научных на арабском языке что есть сунумца например Скорпион. 12 مليون слов до мот. Ordiniš عمل له علما دونا بعد دكتورات وكينش قلنا دون
Как ты можешь принижать Дона? Вот солдат, Индо. يا دول أصلا مش عليه بيحكموا 12 مليون خدمة مرتي قاعدين أنا там 100 тысяч раз там интерпретация говорю, войны вчера, например, ну вообще суммается, я не хочу даже узнать, зачем мне нужен. Прежде всего, Эхилдо, тогда слово Архилема язык действительно, Дона, с переводом на любой язык, Дона, 12 миллионов слов должен, как мабати переводе. Вечербер будет, Дона. Чтобы все эти 12 миллионов крадвичных переводе دعال وقت بدون مطمئن لو كده شقيت الدول إما اليوق توبيز مدونة وعماش وعد كذا الدول شدونة ها دمدو إيش دولة بغو شت وعميلا وقدرت عندسون Подавала бас, Дон. На что его переводить, чтобы Дон? Я знал, что 12 миллионов слов до целюка, Дон. Каждое слово еще по 40 значений имеет, Бог. Ну, как конечно, интерпретация, какого Бога можно выводить и выводить каждое смысловое, каждое давала бы, знал хотя бы. Надо же понять одно слово, Дон, из этих 12 миллионов, чтобы я понимал, на какой язык его переводить. Мичердуте 12 пустыня аж был нахбать. Сан воинц вленношка гушту зъедок ждать весной. Цвета сейчас разные. Иш моя тягат и орш тяга. Пустыня хую тяга, гуш там кактус какой-то растет и все тут. И там ящерица бегает. Кого говорю сан тяга? Верблюда они видели там, финиковую пальму там где-то видели, и то редко там. Шайня гумайоч, леш погребал. Нахбать цель, мичердухуль. Царь захватит, канна шедеш на жду царь хаидин. Одно слово имеет 40 значений, Бог. Сахет вульвельчан, рвать. Надо знать арабский язык, Бог. Древний арабский язык сега. Мичерду царь, отцел дешнеш. У них цветов сока нету. Радуга гушбот полнах бац. Никогда не видели радугу, который сам мичерхулю цветаш. Просто даже. Простой пример, решен. Не забывай, Дон, Раус имеет 1001 оттенок. Я говорю, просто и уманца даже подумайте, да, зеленый бутс моя цыган, бятцем бутс я цыган. Это раз в году, 2-3 раза дождь выпал, там что-то зазеленело, там, все там. Тут я ляч моюсь. Песке шука, хуйлю цыга, хоть и Чан юкция, кругом чан. Арсялган дүйчсө вистсырлыш ачкайна дона. Алкар элек инду шаба бойдот эйш боа. Сэшин барга гинца аж дах сэрчтоса цердо. И сюринг бар куш дона, дата бюкс. Сюринг. Кабеду дона, хабарин дона. Азбук вахвашрыжа, цадеш адок тейдер сига дона, дахаш гуш, сателчыр. Азбук дона, сюринг бар куш автобус хаяхкан. Steeds dat heb ik gedaan. Nu het even hoe doe je maar ja zal je is dat zo bukster. Zorg nog ze daar. Tia krug gom chanyo. Очу варвали, чина устходу. Хисай жизнь ати ар как бокр бас кыздо. Дاره چو دیکمت کلیچ قهده دو یو خزو قهده بول یومشی تنیز غوصدو ده نعطول عنده أنا إيش ما يليو غير قيادة غير قيادة سيرفيس بورد واش ويوم هذا حاول حديث صار بروبليم merci حديثة خزر ملخة تكنش حودي Скорпион, не заплакал, куз ашват, не соглю, как он куз чуал, камел дятус. Мурадит каха, любой тыкан чувач. Мелк эйд, мел мерз, да элдо, хундо, но хун лак диза, хун гейт диза, хун идиф диза. О, хундо, на та. Хастал выхул куждо.
أستيقظ أريا كم حق أجرياتي في جيست خلياتي شيء واحدة عشان شيء تصوري ده شيء مش ينشخ إن يوضع أفتوبوس يوضع نو أشي بلف يا حق هو سيرفيس قلقي